حقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب رفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يا بديع اسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرك اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें। शुक्रिया।